traditional drama. I really like it. So, din na natin para it's out of the way. Yay! I haven't gone out with this group of people in so long. And every time they're in Cebu, nag-pray siya ba? Ay, grabe ko yung mag-pray ko sa kunmain. Malayo for ko mag-TYL. It's old-fashioned. We no longer use this language today. We don't use that unless we really want to sound very several decades ago. Okay, so which we do not peruse now. Why ginagamit sa peruse anymore? There are many words that we do not use anymore. Subukan, if I say, Balak ka na ako. I have my own problem. Hi guys, bago lang tapos ang quiz. Score reveal. 70 over 90. 48 over 90. Pasar. Better luck next time. I look so ill. No? Your eyes look so ice. Yung ako, balaglas. Look at me, man. Hi. Look where I Morning. am. Bringing up new shit. I know. You know this is And Suits that I didn't finish last night. I'm on episode 8, season 3. Hello guys. I'm here in a library. Here at 7-Eleven para mabakal kape. Pero wala ka di kape. Patay ko di karoon to yun. No, kaya wala man yun. Wala na. Oh my god, the world is so shit. Sa wakas, naka-experience na kami fire alarm. Ang muli siya. May nag-false alarm or true alarm? Wala yan. Wala man pa. Di ba si automatic balahaw nga Kasi may detector ba na? Oo, tapos na-detect yung smoke. Kasi Ay, kadaan ang labs ang HM. Wala na ako. Wala pa yung naso. Kasi gani ka start pa lang.
update you later, guys, if may sunugin man sa Lasal. Hello, guys. So, story time. Nagkaon kami ni Roxanne sa Steamers. Tapos, kibot ko, may nagdulong siya kape. Tapos, sabi ko idulong lang. Tiyamat, umangayo ko sa iya kape. Ang baya, magdulong lang siya sa straw, kaya wala straw. Tapos, ang pangatagay sa straw, abi ko mahalin na ang boy. Wala uyat na kuko. Kailangan mangayo kung ang ginatagay ito kung uyat. At least, may delikadesa man. Tapos, abi ko dali lang siya. Hindi tayo, nalingaw sa mga story. Tapos, inamantayan ko ang kape na Roxanne. Kaya mo nung ubos na, wala yung ito gina-think as like, friend niya ko, pero wala yung ito gin-kaminsar. You know, I feel so betrayed. Guys, wala ako ginpukaw kagay na morning, guys. I feel so betrayed. Siya lang isa nagkadto di sa feel sick. Wala ako gin... So, balik quits na kami. Okay, masunggon kayo ba? 30 minutes, kay 1 hour. Para mabalance, kay 1 hour, masunggon ka gina 30 minutes ako para mabalance. Tapos, nagkatang kuminis ka gina. Ay, ugalit. Kaya mo to, ano siya sa buong gina-atake siya sa niya acid kaysa pagkadalok-dalok. Kaya wala yung gagawin lang sa kape as in grabe na gilang side ko to. Tapos wala pa sumaid ah. So we're back here sa Philsec. Matuon. Matuon gid man. Ano to ang Morocco? Basic. Just basic. Same. Basic. Bakit ka? Yung mga pangulit ko. Okay, nagpulit si Angelica. Ay, hindi yan na kami gusto nga maupo. Char. Bye. Shot as in update nga. Ano to mga library? Get ready with me plus chismis. Come on. Kayo na na volunteer. First, mabutang ka dapat moisturizer. Uy. Take your time. 7 minutes na lang bilhin sa videos ko. Dinner ba? Makita mo There mo pa putang sa moisturizer. You let it set. Let go. Moisturizer from Lux Organics Aloe Vera Gel. Great. Nakita ko na aking palagi. Palagi akong iniinis. Pero ko ba naman Crystal? Kasi kung partnership. Pakita sa kanya. Wow! Di po, girls! Forget pasar. Uy, yan siya lang. Malaki para hindi para hindi Jinx. Or ako just now. Paano kayo just now? Just now. Na-curious na si Castor, paano ko gina-break ako here? Girl. Sabi niya mag-amo ko lang na ako. Girl. Amo ko naka-flexible. Gani, sa gilid. Wala ba here? Kung mas easy. Pero kung short, girl. Ayaw ko na yan, girl. Ayaw na yan. Kung yan kasi. Ay, kulang. Dugaan na para. Ay, oo. Bigyan na ka layer, be ako here. Okay, pa lang kita. Ipa-trim na lang bala.
outfit na ginagawa. Oo, gani. Pa-short gani ko. Hindi ka pa. Drive. Hindi mo blend. Blend kay tinte. Nidaan. Tapan ko. White wash ka. Hello, Glow Niacinamide Tinted Sunscreen. Oo. Very good. Tinted. Sunscreen. No sunscreen difference. Gag. Paano ito? Maturo yan. Oh, I think so. Ha? Chapstick. Yabuy na na. Wala na. What's this? Para saan? Ano na lang? Ayan, toothbrush. Tingnan daw ko mo. For ano? Oh. For tartar. Girl, pwede na ako kapapa-out. Galing ko hindi lang April. Okay. May, wala pa na balas mga pero oo. Sige siya, Kasi siya ka sa dorm. Oo, Ang kay dorm, story. okay lang. Okay lang. Hindi kayo, di ba may contract ko? Saan o? Hasta saan o ang contract? Hasta May. Alright. I-use ako na lang May kay kanunggo. Kaya na by rush ko na magaan. Yan, Esther Camiles. May Esther siya galing. Girl, may Grace pa na. Oh my God! Yan, Esther Grace. Yes! Oh, Wala ka na, may samahan niya ba? Grace pala, ikaw galing Angel. Ikaw galing Roxy Marie. at least 8. Double kill. Ganyan si mo. Double kill ka man sa langit. Angel fail. Angel na fake pa. Uy, grabe ka. Tama. Tawa ko na si Monia, no? Nag-graduates Maria Roxanne. Hindi na ano na ko nila kay Lord. Kay Lord, bye. Tapos, Si kapag Mary. mama, mama mo ni siya, kaya siya si Mary. Oh, Mary. Kaya yung inside joke wala na-delay ako ng mens. Sabi ko, sometimes pala mag-overtake ko, sabi ko, wala kami go, ano kasi ng Mary. Sa Immaculate, tama na dyan namin yung story ako si Wasted. Anong tao ka na? Uy, ginaano niya sa akin, ang sa Mary, bila yung ganda eh, kaya ginaan siya. Ilan taon ka na? Dahil night niya nagkama lang tawag ko, ilan taon Di ba, namin siya, boy, hindi pa siya kay scary. Hindi mo siya scary. Ang pinali ang balik ko rin siya, scary. Like, ka-iwi siya. Iwi siya actually. Sa last part, ganyan May scenes, kaya makita na, kaya nila, ano yun, blasphemy. As in, abot ka di kung pwede na. Going, is it, ano, nabla sa religion, sa church. That's an insult to the church. Mayo ka na, ano mayo ka na nanindo, na-aprobahan, balay lang ako Grabe na yan. Ang Conjuring, kung doon ka, kayo events, okay naman. Right? Or no? Hindi, bigay ano, yun na yan. Anong story sa Conjuring na? Wala ko ginanta. Naboringan ko, first part pa lang. Doon mo, una-una sa dog. Bye guys. Bye na. Bye guys. I'm done. Wait lang, nakita ko ang crush ni Roxanne. Original crush niya. Nga po, ang mga first year baba students. Sila Kanday Sofia. Kanday. Ang ano ba lang? Ang red ko? Sa ano ba lang? Di na yung dito sa second floor. Pagula kami tapos tuon. Ma-ice cream kami. We're gonna have ice cream. We're gonna have ice cream with a new friend of Roxy Marie. Hey guys, partnership naman sa buong and look at our board. So full. Hindi kapti na
mga palibot ya pa bebe, ilibuta gid ay. Amo na gani ang essence. Pasakiton para madula. Amhagi na usa diri sa tubang. Nan. Di man ni sa kabalo ma. Wow! Sorry ko may mga basta may mga buhok na vlog. Basta may upod ka, di ba laluto? Kagina nga. No. Guys, may knight in shining armor na si Roxanne. So, Okay. Hindi pa mag ano ko mag technique para makasold sa level ni. Let's go. Guys, we're out. We're out from the library and you see the sunset. Ay, hindi kita, no? Ay, tala ka, tama muni-muni, pata sa oval. Siga, mas namin, ito ang reflection. Ay, kadugay. Saan ka mo tumbler, girl? Pero imo ya, do ano na yan. Ginakabayaan mo lang. Oo, bugog na naman. Muni-muni pa kami sa oval. Contemplate kami sa mga life decisions. Hindi na pa-contemplate yan. Isipon ta na lang mga gaba. Ma-compute na lang mga gaba. Reflection. Hi! Missing in action, Angelica. Panganiban. Funny. Jel, din ka na, Jel. Please, save me from this miserable life. Ikaw pang i-save. Basin ako. Bye. Hindi. Luto ko man ako. Agad at finding faults. Go to the M to the G. Wait lang. Little patis. Hello guys. Hello guys. Good evening. I'm with the future law student. No! Yes. Ay, pasaron ko ni. Yes. Ano na naman na? Let's go, pre-quali. Yeah. Hello guys, I'm on my way to Lazal because we're having our pre-qual today. Initiated by JP. So wish me luck.
Wala pa ako tapos doon sa mga subjects. Pero sige lang, importante ko pa. Tapa ko ka pa mahaw. Ngita lang ito pagkaon, pag-abot ko. Ooh, bye! Guys, bago lang tapos ang basic accounting rate. Ay, wala kayo nagbuwag. Late, guys, late. Roxanne rate ang basic accounting. Okay lang, like, hapos man lang siya, pero for me na hindi gid complete akong tuon, it's like, it's 7/10. Ako, okay lang, 5/10. Me guys, 10/10. Hi. We're done. We're done today. Hindi na kami hindi na kami magpasisan. I'm so done. Lunch for today is kape, tinapay, and banana. Ikaw ha? May ka talaga. Malagturong ka lang yung kagakon. And then si Angelica may appointment. Tani di siya malate karon, no? Kita late siya kagina. Status in life today. Single. No, you're single, I'm album. Album featuring Lord Shield. Bye. Ay, okay, raise the pre-form. Okay lang. Okay lang. Importante ko ako. Importante ko ako. Okay lang. Meaning, wala. Pagit kami ka-prepare. Normal. Okay, right? We have 1 month more to go. Pero po sa ang convert cells. Bye! Hey guys, what's up? Dam, ano mo ba o? Ibo pa. Tapos ko, pinaga muna sa konsola ka lang. Pagod Sam! Sound or silent mode? Silent mode. Hey Sam! Luutod ka mo, Kuya Bike. We're going to watch movie, eating ice cream, like Linata. May dami na tubig. I follow only golden, golden, golden things. Golden, I follow only golden, golden, golden things.